مغاربية تونس وليبيا وحرب الساحل التي لم تضع أوزارها بعد 100 يوم من التدخل الفرنسي في مالي وعودة العلاقات الجزائرية المغربية إلى نقطة الصفر أشعلت الحدود الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا. أين دخلت الأجهزة الأمنية الجزائرية في حالة استنفار تحسبا لأي محاولة لتقويض أمن واستقرار الجزائر؟ متابعة في تقرير الزميل أحمد حفصي. ألقت الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعيشها دول ما يسمى بالربيع العربي على غرار الجمهورية التونسية وليبيا ما بعد القذافي بظلالها على الجزائر، أين تعيش هذه الدول المغاربية حالة لا استقرار على جميع الأصعدة. La situation en Tunisie et en Libye sont évidemment très différentes. On voit en Tunisie un processus démocratique chaotique, difficile, mais qui malgré tout permet aux différentes forces politiques de négocier entre elles, de trouver, d'essayer de reconstruire un État tunisien démocratique avec des tensions inévitables entre les différentes forces politiques, mais dont on peut espérer qu'elles conduiront à une situation plus stable à terme. الوضع لا يختلف كثيرا على الحدود الجنوبية للبلاد، فمنذ التدخل الفرنسي في مالي تساؤلات عديدة تطرح حول مصير عناصر التنظيمات الإرهابية الناشطة بالساحل واستراتيجياتها المقبلة في المنطقة. Je pense que l'intervention française a permis de stabiliser une situation qui pouvait devenir tout à fait inquiétante. La question est évidemment à moyen et long terme, c'est-à-dire au-delà de cette intervention immédiate, est-ce que nous serons en mesure collectivement, avec la force africaine, avec les partenaires régionaux dont l'Algérie, de s'assurer que cette situation demeure stable et que le problème de l'islamisme radical dans le nord du Mali demeure contenu à des groupes qui ne sont pas en mesure de mener des opérations d'ampleur ou de monter des attentats terroristes significatifs. لتبقى الأجهزة الأمنية الجزائرية في حالة استنفار على كل الجبهات شرقا وجنوبا وغربا، خاصة أن العلاقات مع المملكة المغربية عادت إلى نقطة الصفر. ختام الموجز الإخباري، ترقبونا في نشراتنا اللاحقة، في أمان الله.